Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Dear students, today our topic is the integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir, part 2, the ultimate chapter of your history textbook. Dear students, when India got independence in 1947, there were two political units. First was the British provinces and second was the princely states. The British provinces under the direct rule of British government and the princely states under the rule of native princes. Dear students, जब इंटीग्रेशन हुआ था, ये प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या हुआ था उस वक़्त जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। तो उस वक़्त जो दो हिस्सों में ये डिवाइड हुआ था, एक हिस्सा था ब्रिटिश प्रोविंसेस का और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ पे डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे नेटिव प्रिंसेस थे, उनका रूल था, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की सुपरमेसी थी, पैरामाउंटेसी थी, यानी अथॉरिटी उनके पास ही थी। डियर स्टूडेंट्स, when two independent countries, separate countries, India and Pakistan, were created by the Independence Act 1947, it gave three options to the princely states. जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे रूल था राजाओं का, इससे पहले आज़ादी से पहले भी वहाँ पे यही राजा रूल करते थे। अब उनका मसला उठ गया था। उनको इस एक्ट के दौरान, एक्ट 1947 के दौरान उनको 3 ऑप्शंस दिए गए प्रिंसली स्टेट्स को। ये एक था, या तो वो इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स? देयर वर 552 princely states situated within the geographical boundaries of India at the time of independence. जब आज़ादी हुई थी इंडिया में, अगर हम बाउंड्रीज़ देखेंगे इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में जो भी स्टेट सिचुएटेड थी, कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स? 552। आउट ऑफ 552, 549 जॉइनड इंडिया। इनके पास चॉइसेस थी, या तो वो जा सकती थी इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या वो रह सकती थी इंडिपेंडेंट। इन जो ये 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनमें से 549 जो थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। रिमेनिंग 3 जो बाकी 3 थे वो
ایک تو تھا حیدرآباد، ایک تھا جوناگڑھ اور تیسرا تھا کشمیر. ریفیوزڈ ٹو جوائن انڈیا، انہوں نے انڈیا کو جوائن کرنے سے منع کر دیا. کون کون تھی یہ؟ حیدرآباد، جوناگڑھ اینڈ کشمیر. These three were also integrated with India by the following ways. یہ تین بھی انڈیا سے ملی ہوئی تھی. ان وجوہات کے بنا پر: حیدرآباد بائی پولیس ایکشن، جوناگڑھ بائی ریفرینڈم اینڈ کشمیر بائی دا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. ایک تو یہ بھی تھی انڈیا کے ساتھ لیکن یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے. حیدرآباد جو تھا وہ بائی پولیس فورس کی وجہ سے، پولیس ایکشن کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ تھا. اور جوناگڑھ بائی ریفرینڈم، یعنی ریفرینڈم میں ووٹنگ ہوتی ہے، یس اور نو ووٹنگ ہوتی ہے یہ ریفرینڈم. اینڈ کشمیر بائی دا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں کیا ہوا تھا وہ ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.